tabo mia ang kaisa YouTube nai tongmani mia YouTube nai tongmani emon mabe kaisa nukha ekdom jiri khokjak tamne jiri khok saiman atashe ekun saimani atashe tamon khanai nemani buskangau 2026 khe দ্বিতীয় এডিশন শেখিসিনা নাইফু বিকাশ দেববর্মা त्रिपुरा राज्य तब काइसन विकास सबका साथ सबका विकास लिया विकास देवबर्मा जिनसी विकास सिवो तेके बुनी विकास लिया तबु न साइदमा उ चक्रे दिशा काना वो हाईवे नाइन खना का वो बिस्का आए दिल आम कदर नाइ तबु बोके मंत्री बले आगेन सिजा आयन तै नक तांगै लामा कतर अंफुर हंगे राखमाना जादनै बरजन बुनि लामा सेगै नक तांथगै क्या ताबके खनामाने आयन दि लामा गैयाफु गुरुइ का गुरु लाखा बिनो बात दिबै ताका गुरि क्लास नै खनाउ आमनि बगे खबर जाय दं ताबो ताका आदासे बताउ केबो ताब सब प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध बुताके प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध माने ताबके बुलाइमान काहायदा बाहायके बुलाइमान साइबा ओ मुख्यमंत्री बिपिन देबबर्मा रेवती विकास देबबर्मा ताव दल खालायजाग्रो हायसिलाबो गुड खालायजाता गुनजा कालाया बरो गुनजा कालाया ता बरो रखबलासने हायदा बाहायके साइबा फेक जॉइनिंग ना नावै फेक जॉइनिंग ना नावै इग्लुग्लु सार सागानो सिमनाव गायसा फैमिली से जॉइनिंग खाइबो आसे बोसन साका 60 फैमिली हो सानाय बरो 10 फैमिली हिंगे बरो 1000 नि छौ ओ रुखने मंगिया कामियो 6000 बुता जॉइनिंग खाइके फु बा वा नबासिया 6000 आर बरो ताक जाम्मा से 1000 बरो साके आउ 6000 का जॉइनिंग फु आनि ओ ओसा जॉबे न लुक नाबले ओ बरमरान बरमता बरगारि एक्सीडेंट माने से खमते हो तिब्रा मथारो बुफुनि प्रजेक्ट हेमन दिनो याले सीएम थांजा त्रिपुरा जनि पुलिस हे बरम से बांगु बोको तिब्रा मथे खरदर जों पुलिस ना नायब्ले बरनि के पुलिस हे गोबां बरनि साइ बर बांग से 60 जना आबसे 200 जना जॉइनिंग खाइगे फु मोरा सवा दे फुन खाइगेब्ले ऐसा हो रहा है कि विसर्जन महाराज आप ये गली आके देख लो ई कम हाई गली से प्रोग्राम खाएंगे के बाद साइड जन बरो बांसिने ले आ लामा तो लावा पार्टी ऑफिस को दो ने थान तो गया अब सीएम मानो ने सीएम ना साना मसंगो लोग मुख रति para जो सीएम सब माननीय मुख्यमंत्री ना साना मसंगो मसे बखे तामसा শুধু বিজেপি বড় পূজা খাই জমিন এটাকে সারা হবে না এরকম বরখাস্ত করা হবে না এই বিজেপি পার্টি অফিস ভাঙচুর করাদেরকে সারা হবে না ত্রিপুরা মথানি বড় ঘুমলঙ্গ বিজেপি ত্রিপুরা মথং বড় লাঠাবাই দাবাই টাঙই সেলাই তুই কোম্পানি গঙ্গে তাদেরকে সারা হবে না সারা বরং যদি পার্টি যদি বজরে ত্রিপুরা যদি সিএম দংখঙ্গে आं बार-बार साव ए धर्मनगर कांग्रेस ने बर्न सिमेंट ने बर्न मुखाबरो पार्टी ऑफिस सबाइका ए बिलोनियाबो पार्टी ऑफिस सबाइका बांचुर खाइका बर्न आक्रमण खाइका आपरके तादेरके सारा হবে না নি সায়াবলে বজদি ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী দংখাই ত্রিপুরা শান্তি সম্প্রীতি শান্তি শৃঙ্খলা দনানি বগৈ ল এন্ড অর্ডার ঠিক দনানি বগৈ বিনি খরচা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিনি কর্তব্য দং মানে Tiada sagala, kan betul, bos itu BJP ni mukhomantri. Ini hanya nama sauce. Raja ini timno nukhna, kesam, MP Deputi di Tripura, tamsa, edisi naki corruption, edisi ni montir naki, rang kham saya kira bukuni takara, boleh rang kuti, boleh bin babu rang roh. Kasih ngomong orang yang CM saya kelangka, jod 10 কোটি নাকি এডিসি রহন কাপো
bofro roho gesai bia usmu khaus ni rang susulis putih rang kai kikapo ang khanai obak nakha tam rang ki han gesai man amo bikas ni doktor ni rang rohor japmani ang bu khorosa SD committee ni member assembly kaisa committee tong committee meeting dina masuk ka আপনারা কত টাকা পাঠিয়েছেন এই স্মোক হাউসের জন্য স্যার মাত্র 7 কোটি আমরা পাঠিয়েছিলাম কত টাকা 7 কোটি টাকা এটাও 33টা কনস্ট্রাকশন তারা অলরেডি করেছে আমরাও ভিজিটে এসেছিলাম जों ভিজিটে থাকা যত 33টা কনস্ট্রাকশন অলরেডি প্রায় 50% এভাবে সামগ্রী দং 7 কোটি ভাই আপনাকে খাও স্যার আমরা 18 কোটি টাকা পাঠিয়েছি পরে এসো কবে পাঠিয়েছে 7 কোটি ভাই পরেও তাই 11 কোটি রহকা যে টোটাল 18 কোটি টাকা রহকা আবু বকর 2 মাস টাকা আচ্ছা রাং রহকে লগে দালাম বুঝু বুঝু কা রাং রহকা টাকা টাকা আছে রাং কাল টাকা 44 কোটি টাকা অবদবর আমি করাপশনের সামনে 30 কোটি রাং রহকা হসপিটাল টাঙানি বগে হসপিটাল থাংরাই দিতাবো তিরপারা যাব তিপ্রা মথা ফাইমানিয়া বলনো ও থেরেবার হসপিটাল এক্সটেনশন খাইজলি তাবো প্রায় 200 জনের ক্যাপাসিটি চিন্তা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন দিলো আবার দ্বিতীয় দেশে হাতনি অবাদান তৃতীয় দেশে ইমাম নি বগে চিনি বুবাগ্রানি নাসিক মুক্কা হামনি বগে চিনি পূর্ণচন্দ্র সার জন্ম দিয়ানি নাসিক মুক্কা হামনি বগে তিনি তৃতীয় দেশে হাপাম গোবাংটা যে জময় আগে বানফ্রন সরকার 25টা বছর 35টা বছর চালামানিয়া গুলো কেন খাইমা লাগিয়া এই রইব তিনি সানামুসুঙ্গা এই কাসাম এমপি রইব তিনি সানামুসুঙ্গো নরক 2018 ভিজন ডকুমেন্ট যখন বিজেপি সরকার ফাইনালিস থাকা যে বর্ণ প্রতিশ্রুতি নিকলাঙ্কা এই তিপ্রাসন প্রতিশ্রুতি নিকলাং থাকা ডাইরেক্ট টিটি এডিশন ডাইরেক্ট ফান্ডিং খাইনাই হিনই 125 তম আইন সংশোধন খাই এডিশন ডাইরেক্ট ফান্ডিং রেনা হিনই এডিশন দপ্তর বাড়ি নাই হিনই এডিশন স্পেশাল প্যাকেজ ফান্ড ননাইনি সামানে অকক বিয়াম থাকা গন্দা সরাওয়া ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি কোলক নাই মানে অকক বিয়াম থাকা ini ban kun jawab gerei 2018 এই মাননীয় বিকাশ মন্ত্রী বিকাশ দিয়া বর্মা আং আশা করি আমরা পার্টি খাইয়া কোন বজনি পার্টি খাইতো গে বকল সাইমন কবো তিনি মুখ সাসিয়া কামনি বাগি বলে পার্টি খাইনি মিয়া শিখাই হইছে আগে কন্ট্রাক্টরি খাইয়ে তাও রাং চাওয়ে আড়াই বছর কোটি কোটি টাকা মালিক উঠাঙ্গা বসে বুঝা করাপশন সাথে বাসালা আং কোন সুনাম মাননীয় মন্ত্রী ন এই আড়াই বছর এমএলএ গই মন্ত্রী বিল বেতন বসে কোটি কোটি টাকা দিল্লি ও থাক নক পাইখা আগতলা সরব বিধি কত মাস নামেখা তাবু কটরমা ন লুক দম ব্রত আলান দাম মানে হানি বইছেন গায় ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নি মুগো বিজেপি নি বিশেষ না মাসাও এই বিকাশ দেবরমা রাম ইয়াং রহরই ইয়াং থেকে রহর ইয়াং থেকে তাও না হাইব বিনি যতন শিবসেন হাইছে और आसे चिरिक चिरिगै प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध छानांगला ती प्रामता केवल प्रतिशोध नयासो जों चिन बुबाग्रानि पाटे जेसा बर्न जों हामजगे रिसिभ खायनाने अबसे चिन नासिक मं हाइसे जों बर' खाया पाइ फुलकै बइना दाम हनायबनो न मुखना माननीय विधायक सुदीप राय बर्मन रानीर बाजार कासुपतिके मुख इलेक्शन पुरा बा इलेक्शन पुरा কোনো জাস্টিস কই তিপ্রা মথানি পার্টি অফিস কামাজাক হকসা জাখা কোনো জাস্টিস কই 2021 যে প্রতিপ্রা মথা তিতি এদিসা হাপং পায়ো जोंके বনো বুয়া লগা কেবল নক সকে হাসে যিনি তিপ্রা মথা ডিসিপ্লিন পার্টি বুবাগ্রানি পার্টি যিনি ও হাতি প্রসাবতি প্রশাসন হামদানা সিং পার্টি আবু রেবতি সনিতাম ইমানতা মঙ্গে মুক্তি থেকে সাইদেমান এই বিপিন সঙ্গে আবু যে নক নখনা যিনি থানায় আসতো বলো ওয়ান নোটিস পার্টি সারা নোটিস নি বড় থানজাঙ্গে যিনি বুবাগ্রানি লিডারশিপ তিনি থাক নোটিস নি বড় থানজাঙ্গানি বাদ্য মাংখা
तामले बगै माले जों केन्द्र बे फाइट खाना नांनाय जों ताइ बुनि तला दंलिया त्रिपुरा सरस्वती त्रिपुराव जिमि दंला नॉर्थ ईस्ट जदि दिनि त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सरन जदि केउ याग्रि गके नॉर्थ ईस्ट वानसन जे तुना एटेक खाइनो जों याकारिया नर दुख नाजि जिन कन्डाक्ट सामा मेघालयनि सीएम साइक्ल मनि नरक तावनाडे ताकरेडे त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सरन केउ जदि याग्रि खांके मेघालय योगला नागालैंड योगला मिजोराम योगला जों मनसे वन नॉर्थ ईस्ट थांसा हायसै जों वन नॉर्थ ईस्ट थांसा बरंताम एलार्जी ना दंसाला बरंताम एलार्जी ना तो त्रिपुरा से वन नॉर्थ ईस्ट थांसा जों थांसा थानि बरंताम एलार्जी ना दंसाला जों थांसा हंगासे जों बाक्सा जों बसगानि आंदोलन जों बसगानि फाइट जों जितिनाय काजे काजन नाखुकते बुखुकजों नरक खाता बायदि जिनि बुबगन नेतृत्वे जिनि बसगाङाव जों आइनि हाय 2026 DTIDC हाबां जिनि यागनो फाइ दङ जों मुंसा किरिना गरै मुंसा वाना जानाय गरै जों सालसा जयंनाय